सकाळू सकाळू मोर सगळ के गोड़ सकाळू सकाळू मुई बारी भुवने कटक যাব मोर गाड़ी फेल होथन मुई मोर सांग के फोन कली मुई कहली सांग गाड़ीटा फेल हेब आर कि करब को चो ना छाड़बी से गाँ नु कार लिया तार लुआ कारटा ले बारी छाड़बे मगे स्टेशन से जा भी हो ताके धन्यवाद मने एक प्लान करछि टेस्ट ऑफ ओडिशा नु मने डाकिया एक फूड आइटम तैयारी करबो ओटी वाला के डाकबो मने आर एक मकार उत्तराली जाति एक फेमस फूड सोटा मने टेस्ट माने टेस्टिंग करबो सोटा सेटार किछ रे गेंडी तरकारी जलखासी जेटा मने कही तेणु किए केन्द्रा भालो रोषेई करे मन का संगे कमेंट करो कांटेक्ट करो मने ओटी वाला के घर के लिए जाबो भाबिड़ी मने कषा फले सी बीच मने सब फिसीटा करबो तातरे प्लानिंग चलছে नेक्स्ट गुरुवार शुक्रवार के गाँ के आईने सो प्लानिंगटा আছে मनकार इलेक्शनटा सरियाने মানে ভাবছি কাকে কাহারে গেড়িয়ে গেন্ডি আছে ধরিয়া তাকে একটা কেন্দ্রা প্ল্যানিং করে করা হবে সৌটা কেন্দ্রা ভালো হবে করনে কোন গেন্ডি তরকারিটা টেস্ট হবে ঘাঁটা পাথর রসুনা কি টক কিয়ে কোনটা কমেন্ট কৌটুকু কি করনে ভালো হবে কিয়ে বাগন খামাল দিয়া হলে ভালো লাগবে কি খালি পুই খাড়া খামাল দিয়া হবে কি সারু খামাল দিয়া হবে কেন্দ্রা ভালো লাগবে সব জিনিসটা একটা কমেন্টে কও আর বড় বড় গেন্ডি বড় বড় একদম গেন্ডার কোন গেন্ডি কার গেড়িয়া মিলবে মনে চলাবো গেন্ডা ভালো লাগবে না না গেন্ডার কোন বড় বড় গেন্ডি কথা কইডি যেঠি মিলবে তুমি যদি কমেন্টে কবে যে কইনগিরি গলা গেড়ি মানে কইনগিরি পুরা ঘাঁটি দেবো মানে কইনগিরি পুরা ঘাঁটি দেবো গেন্ডি তোরে কিন্তু কাইখনে মিলবে এটা কমেন্টে কইবো যে ওর ও জায়গাটা গেন্ডি ভালো মিলবে ভালো গেন্ডি মিলবে মানে টেস্ট অফ ওড়িশা ওটি वाला के डाकी लैसा ताके देखिबो ताके टेस्ट करिवो फेमस करिवो मुकार उत्तराली जाति के तार थरे माने फूड के फेमस करिवो आर सबल के अनुरोध सकल मन का के कमेंट करो को एप्रिशिएट करो केंद्रा की मन का के उत्साहित करो केंद्रा करने गेंडी तरकारी कौन आइटमटा गेंडी तरकारी सबुठ बेस्ट होबे गेंडी भाजा कि टक कि झोल कि घाटा केंद्रा करने गेंडी पकोड़ा ভাল লাগবে কি বেসন কি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে গেন্ডি পকোড়া গেন্ডি চিল্লি কি করনে ভাল লাগবে সেটা তোমাকে কও মনে করব নেক্সট ভিডিও মানে দেখি মি নেক্সট আইসব কি একটা লিয়া সেতলা তোড়ি রইলি গড় সবকে।